Gamte achcă sterzoră cidesneș, mite askeră hăradoră ci antimaneș, mite martun kiduciun sorvețănoră ci chideș, deră martoți horurtneră chide, vorong unai nuciunen. Ierani ein martun vorătun găhărades ovdeș, ev cu orencăt anor găsorvețănes, vorbesi charutian orerun meci zaniga hangcețănes, mince vor amparăștin amarș porvin. Vasanzi deră ir jorovurtă ierese bidicățăche, u ir jarancuciună bidicălăche. Haba iravuncă artarutian biditarna, u polor sărdov urineră anorie deven bidiertan. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances parées, lève-toi pour juger la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Je vous demande de vous lever pour prier ensemble. Votre kigainik arot kiamash. Երկնավորայր պարկուդան կեզի այս օրվանամաշ և պարկուդան կու խոսքի տամաշ, որ գեյշծնի մեզի որ տունես արտար տադավորը այս աշխարին։ Գիտենք ով դեր որ տուն ամեն ինչ գիտես, ամեն ինչ կդեսնես, գիտենք ով դեր տունես արտար տադավորը, որ օրմը բիդի տադես այս ամբողջ աշխարը։ Անորամար ով դեր նորոք է մեր մեջ այս վստահությունը, այս հավատքը, Շնորհե ով դեր, որ հաստատ մնանք այս հավատքին մեջ և չթույլնանք։ Գաղութենք ով դեր, որ դու օրհնես այս օրը, օրհնես այս պաշտամունքը, օրհնես ով դեր նաև բոլոր եկեղեցիները, օրհնես այս ամբողջ աշխարհը։ Գաղութենք, որ հիշես նաև մեր հիվանդները, մեր դարեցները։ Գաղութենք ով դեր, որ հիշես մեր պասականները։ Եվ գխնդրենք, որ ամեն դեղ ուր որ քու խոսքը պիտի դրվի, գխնդրենք ով դեր օրհնի քու խոսքդ ամեն դեղ, բոլոր սրդերուն մեջ։ Առաջնորդնի մեզ ով դեր եւ բաց մեր սրդերը, որպեսզի քեզ լսենք։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée. Nous te rendons grâce aussi pour cette parole qui nous rappelle dès ce matin que tu es ce Dieu qui est juste. Qu'un jour c'est toi qui jugeras ce monde. Merci pour cette parole qui nous rappelle, face à tout ce que nous vivons aujourd'hui, face à tout ce que nous voyons, face à tout ce que nous entendons, alors que nous avons encore commémoré le génocide des Arméniens. Seigneur, face à toutes ces choses qui parfois nous déstabilisent, nous choquent, parfois aussi nous attristent, nous te remercions de ce que tu nous rappelles ce matin, que tu es celui qui reste le maître de l'histoire, le maître du monde. Renouvelle en chacun de nous ce matin cette confiance en toi. Et nous te prions afin que partout où ta parole est annoncée, ce matin, elle puisse porter du fruit.
Te demandons aussi de bénir notre peuple, de bénir également ceux qui sont absents, de bénir aussi nos personnes âgées, nos malades, d'être avec chacun, d'être le soutien de chacun. Seigneur, étends ta grâce dans ces jours que nous vivons, en ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Gnagdastin. Dişarına gen kima parapanutyan yerkerov. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, fini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, revivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, relevant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
Sharunageng Melbash Tamung, continuons notre culte et nous lirons ce matin deux textes dans la parole de Dieu. Un premier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 28 à 32. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et nous lirons aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il ne tardera pas. Alors que la guerre fait rage en Ukraine et que des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, d'innocents meurent un peu partout dans le monde, la question de la fin du monde s'invite à nouveau dans l'actualité. On n'hésite plus aujourd'hui à faire référence à la Troisième Guerre mondiale ou à la guerre nucléaire. C'est au point que sur les plateaux de télévision, je ne sais pas si on joue à se faire peur ou s'ils ne sont pas très conscients de ce que nous disons. Ça va jusqu'à montrer certains scénarios aussi que pourrait être la fin de ce monde, jusqu'à dernièrement une journaliste sur un plateau de télévision qui disait on ira tous au paradis, ça va se terminer comme ça ne peut pas se terminer autrement. Que penser de ces temps dans lesquels nous vivons? Comment devons-nous nous positionner, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'Église? Comment aussi prier, espérer face à toutes ces violences, ces guerres et ces injustices? Comment prier aussi, nous, en ce jour de commémoration à nouveau du génocide des Arméniens? Quel message recevoir? Je vous invite à méditer ce matin courtement sur ces textes que nous avons lus. Tout d'abord, le texte du psaume que nous avons lu tout à l'heure. Ce psaume nous montre une direction, à savoir la prière. C'est de prier. Dans les temps où nous vivons, ce sont des temps où nous devons prier. Nous devons prier, mais que prier? Comment prier? Il me semble que nous devons prier comme le psalmiste. C'est faire appel, comme lui, à l'intervention de Dieu. C'est prier en disant à Dieu ce qui se passe dans ce monde, bien que nous savons que Dieu sait ce qui se passe. Mais le psalmiste n'hésite pas à dire « Regarde, ils écrasent ton peuple, Seigneur. Ils massacrent la veuve, l'immigré, ils assassinent les orphelins. Et ils disent « Le Seigneur n'y voit rien. Le Seigneur ne sait pas. » Seigneur, Dieu qui venge, relève-toi. Lève-toi, juge la terre. C'est la prière que faisait le psalmiste il y a déjà tant de siècles, face à toutes les épreuves et les injustices qu'il voyait aussi dans son monde à lui. Et c'est la prière aussi que nous sommes invités à faire, nous,
dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, en faisant bien sûr référence au génocide des Arméniens, mais aussi à tout ce qui se vit aujourd'hui. Nous devons être solidaires aussi de toutes les souffrances de ce monde. Nous devons prier cette prière et nous devons aussi ensuite continuer à la faire et à ne pas oublier ce qui s'est passé. Faire mémoire du passé, non pas dans un désir de vouloir alimenter la haine, mais simplement pour honorer la mémoire, la foi et le courage de ce peuple qui est le nôtre et qu'on a essayé d'éradiquer de la surface de la terre il y a maintenant plus d'un siècle. Faire mémoire pour que leur mort, leur souffrance, mais aussi leur foi, leur courage, ne soient pas oubliés et qu'elles puissent encore nous inspirer aujourd'hui, à nous qui sommes ici. Que ce soit aussi comme chrétiens, que nous puissions être inspirés également par tous les chrétiens persécutés aujourd'hui dans le monde entier. Prier, commémorer, soutenir tous ceux qui souffrent. Un jour, Dieu fera justice et il jugera toutes les actions. C'est ainsi que ce psaume 94 nous le rappelle. En second lieu, l'Épître aux Hébreux nous encourage à la persévérance. Le texte que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui ont vécu des souffrances et des persécutions et qui étaient toujours menacés. Cette parole, elle s'adresse aussi aujourd'hui à tous les chrétiens persécutés, mais cette parole, elle s'adresse aussi à nous qui, certes, ne sommes pas persécutés, mais nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous voyons ce qui se passe et nous pouvons nous aussi être déstabilisés dans notre foi. Et c'est à nous qu'elle s'adresse cette parole en nous disant « Ne perdez pas votre assurance ». C'est une parole qui s'adresse à tous ceux qui sont parfois tentés de baisser les bras, que ce soit par rapport à ce que nous voyons autour de nous, mais que ce soit aussi peut-être à ce que nous vivons personnellement dans nos vies, les uns et les autres. C'est d'endurance que vous avez besoin, dit l'Épître aux Hébreux. Vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir la réalisation de la promesse. Et c'est là où elle rappelle cette parole du prophète Habakkuk, qui est une parole à la fois une invitation et à la fois une promesse. Mon juste vivra par la foi. C'est une invitation à vivre par la foi, à vivre en ayant toujours cette foi dans la bonté, dans l'amour, dans la sagesse de Dieu, dans sa fidélité, une foi dans la réalité de sa résurrection, car c'est ce qui change tout, la résurrection, la victoire sur la mort. C'est ce qu'a été l'expérience des disciples sur le chemin d'Emmaüs, comment ils sont passés du désespoir à l'espérance, c'est quand ils ont ouvert les yeux. Mais c'est quand ils ont d'abord fait cette prière qui devrait être la nôtre aussi. Reste avec nous, Seigneur. Le jour avance, le jour décline, reste avec nous. Ce devrait être notre prière aussi face à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Reste avec nous. Parce que c'est dans la présence du Seigneur que nos yeux peuvent s'ouvrir, que nous pouvons voir les réalités de ce monde autrement, comme les disciples d'Emmaüs l'ont vu. Alors qu'ils étaient totalement désespérés, ils ont vu Jésus ressuscité. Ça les a totalement transformés. En second lieu, persévérer dans la foi, dans la prière. Et puis pour finir, dans ce même texte des Épîtres aux Hébreux, il nous est rappelé que le Seigneur ne tardera pas. Il nous est rappelé que nous savons, nous, qu'un jour tout cela finira,
nous savons que le Seigneur ne tarde pas. Il est déjà là avec nous, il est déjà en nous, par son esprit, et nous devons ouvrir nos yeux sur cette réalité, comme les disciples d'Emmaüs. Il a déjà vaincu la mort pour nous, mais aussi nous savons qu'un jour il reviendra. Et il ne tarde pas. C'est ce que l'apôtre Pierre disait il y a plus de 20 siècles maintenant aux chrétiens. Il leur disait, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 9, il leur disait « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Encore un peu, si peu de temps, et celui qui vient sera là. Il ne tardera pas. N'en doutons pas. Si le Seigneur semble tarder parfois, c'est parce qu'il a d'autres plans, une autre volonté, qui est celle de sauver le maximum d'hommes et de femmes. Si le Seigneur paraît tarder aussi parfois dans nos vies, dans ce que nous vivons, dans ce que nous attendons de lui, c'est pareil. C'est parce que le Seigneur a d'autres plans, d'autres désirs, d'autres choses qu'il veut faire avant de réaliser telle ou telle chose pour nous. Ce texte nous invite à la patience. Alors, vivons-nous les derniers temps? Les menaces actuelles sont-elles annonciatrices d'événements humainement incontrôlables? Nul ne le sait. Dieu le sait par contre, parce que ne l'oublions pas, c'est lui qui est le maître de l'histoire. Jésus disait, c'est le Père seul qui le sait. Alors que faire, que penser? Ces trois choses. Prier Dieu, crier vers Dieu, ne pas rester indifférent à ces souffrances et à ces injustices que nous voyons, les dénoncer et les prier à Dieu. Persévérer dans la foi, ne pas être de ceux qui baissent les bras, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Persévérer dans la foi, dans cette communion avec Jésus ressuscité. C'est dans cette communion avec Jésus ressuscité que nous pouvons toujours garder l'espérance. Toujours. Car nous savons qu'il est là, avec nous, et qu'il est là, toujours. Et rester confiant et patient, sachant que, certes, un jour tout finira. Tout finira, mais pour nous, disait Jésus, quand ces choses commenceront à arriver, il ne nous dit pas « ayez peur, soyez inquiets ». Quand ces choses commenceront à arriver, dit Jésus, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Voilà ce que la parole de Dieu nous invite à faire en ces temps particuliers dans lesquels nous vivons. Et nous devons, sans verser, je dirais, dans un catastrophisme, nous devons quand même tenir compte que les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont des jours particuliers. Il me semble que l'Église ne doit pas fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu nous garde éveillés et dans la prière. Amen. Je dirais quelques mots en arménien. Հայերենով պիտի գարտանք Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 35-րդ համարեն մինչև 39-րդ համարները։ Ուստի ցեզ մի ցկեք ծեր վստահությունը,
որ մեծ վարսկի հադուցում ունի։ Վասնզի պետք է ցեզի համբերություն, որբեսի Աստուծո գամքը ընելով խոստումները վայելեք։ Կանզի քիչը ադենեն ան որ քալու է բիդի կա ու բիդի ճուշանա։ Եվ արտարը հավատքով բիդի ապրի, ու եթե մեկը ետ քաշվի իմ հոգիս անոր բիդի չհաջի։ Բայց մենք ետ չենք քաշվիշ, որ գործովինք, հաբա գհավատանք թե մեր հոգին բիդի պրգվի։ Ան որ քալու է բիդի կա բիդի ճուշանա։ Այս օրերս բոլորս ալ գլսենք ցայնասպիրներով, հերադեսիներով, թերթերով գլսենք եւ մարդիկ վախի մեջ կապին վախնան եւ գսեն թե արդյոք երրորդ բادرազմը սկսած է կամ պիտի սկսի եւ ոմանքալ գսեն թե արդյոք աշխարհի վերջը հասած ենք եւ երեգանության մեջ գրնան գսել թե այս հարցումը շիդակ արցումն է բարապ արցումը չէ նկատի առնելու ենք որ այն օրերը որում մեջ մենք ապրենք այսօր լուրջ օրերն են ինչ ունելու ենք մենք իբր հավատացյալ իբր եկեղեցի այս հատվածը որ գարտացինք մեզի ուղղություն գուտա եւ երեք գեդեր գշեշտե առաջինը ան մեզ գրավիրե աղոթքի աղոթելու ենք անդարբեր մնալու չենք աղոթելու ենք այս բոլոր դեպքերուն որոնք կբադային աղոթելու ենք որ Աստված միջամտե որ Աստված օգնե որ Աստված խաղաղություն դա ժողովուրդներուն անդարբեր գնալու չենք կամ վսելով թե երբեմն հերու է կամ մեզի չի վերապերիր ոչ պետք է որ անդարբեր մնանք աղոթելու ենք երկրորդը Աստվածաշունչը մեզ գսե որ հաստատ մնալու ենք հավատքի մեջ պետք է ցեզի համբերություն որ չլա թե այդ բոլոր դեպքերը որոնք գտեսնենք եւ մանավանդ այս վերջերը որ նորեն հիշադակեցինք այոց ցեղասպանությունը պետք չէ որ այս բոլոր բաները անիրավությունները որոնք գտեսնենք աշխարհի մեջ պետք չէ որ անոնք մեզ հուսահատեցնեն պետք չէ որ թույլնանք հավատքին մեջ հաբա Աստվածաշունչը մեզ կաչալերի որ մենք համբերենք եւ հավատանք եւ հաստատ մնանք մեր հավատքին մեջ արտարը հավատքով պիտի ապրի այսինքն Հիսուս Քրիստոսով մենք պիտի ապրենք ինչ որ ալլան բարակաները նույնիսկ եթե աշխարհի վերջը լա այսօր գիտենք որ պիտի ապրենք հավատքով եւ նաեւ երրորդ մենք իբր հավատացյալներ պետք չէ որ մոռնանք թե Հիսուսը սավ թե պիտի կա գիտենք որ օրը պիտի վերջանա այս աշխարհը չենք գիտեր երբ Հիսուսը սավ միայն հայրը գիտե սակայն ըսավ մեզի որ պիտի կա պիտի ճուշանա եւ երբեմն մենք կմոխորենք որ պիտի ուշանա Պետրոս Արաքյալ գրի հավատացյալներուն գսե որ մի կարծեք որ ուշանա հաբա Աստված գամբերե որովհետև գուզե որ նորեն մարդիկ բրգվին անորամար Աստված գամբերե որբեսի շատեր բրգվին դերդա որ մենք հաստատ մնանք հավատքի մեջ չզարմանանք չթույլնանք չկայթակրենք սակայն աղոթողները լանք համբերողները լանք եւ հաստատ գեցողները լանք հավատքին մեջ դերը օրհնե իր խոսքը ամեն
Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette espérance merveilleuse qui transcende toute chose de ce monde. Cette espérance qui va même au-delà de la mort. Nous te rendons grâce pour cela. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu aides ton Église, tu nous aides à être ses témoins dans ce monde de violence, dans ce monde qui vit dans la crainte et dans la peur de la fin de ce monde. Te prions, Seigneur, afin que dans ces temps qui sont les nôtres, tu donnes à ton Église de proclamer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Garde-nous, Seigneur, confiants. Garde-nous patients. Garde-nous aussi pleins d'espérance en toutes choses, dans tout ce que nous vivons. Aide-nous, Seigneur, à toujours ouvrir nos yeux sur toi, toi qui es vivant pour les siècles des siècles et qui règne. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous, bénis ta parole dans nos cœurs et veuille aussi continuer à nous accompagner dans la suite de ce culte, dans cette commémoration que nous allons réaliser ensemble avec la mairie, avec les autorités civiles, avec l'Église apostolique arménienne. Seigneur, que tu sois aussi présent dans ce moment-là. Nous te le demandons en ton nom. Շնորհակալ ենք Ովդեր այս հրաշալի վստահության համար եւ այս հրաշալի փրկության համար, որ գդարած ես մեզի համար, որովհետեւ հաստատ գիտնանք թե ինչ որ ալբադայի այս կյանքին մեջ, ինչ որ ալբադայի այս աշխարհի մեջ, գիտենք թե հավատքով արդարը միշտ պիտի ապրի, նույնիսկ եթե մեռնի պիտի ապրի, Փառք լա քեզի Ովդեր այս վստահության համար եւ շնորհեւ որ վգաները լանք այս բարի լուրին եւ գաղութենք Ովդեր մասավորապես այս աշխարհին համար գաղութենք որպեսի դագավին շատեր բրգվին այս աշխարհի մեջ շատեր քեզ լսեն քեզ տեսնեն եւ բրգվին մեզ հավատարիմ բայ Ովդեր մինչեւ որթուն կաս Հիսուս Քրիստոսի անունով Amen. Je vous invite à terminer en priant, donc on va peut-être se lever pour prier, faire la prière de notre Père que nous dirons en français. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ ալլա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen. Trois fois cent, merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Partango naxerto, partan kastuzo hamar, partan kirvortun hamar. Iisus Hristos, partan gonak serto, partan kastuzo hamar, partan kirvortun hamar.